বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, আসল একেডি ডক্টর প্লাস হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনুন। অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে থাকুন। ডক্টর প্লাস, 65/2 MB রোড, কলকাতা 51। ডক্টর প্লাসের স্যানিটাইজার কেনার সময় এই ঠিকানাটি দেখে কিনুন। সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। নমস্কার, সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত। শুরু করছি এখনকার অনুষ্ঠান ডক্টর প্লাসের বিশেষ এই অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গিয়েছি একজন নিউরোসার্জনকে। প্রথমে তাকে স্বাগত জানাবো, তারপর আমাদের দর্শক বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতা চলবে। আপনারা কিন্তু সরাসরি অনুষ্ঠানে ফোনও করতে পারেন। আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে নিউরোসার্জন ডক্টর মনীশ কুমার ধীরেজকে পেয়েছি। ডাক্তারবাবু, স্বাগত আপনাকে। নমস্কার। ডাক্তারবাবু আজকে রয়েছেন, মানে বুঝতেই পারছেন যে নিউরোলজিক্যাল যদি কোনো সমস্যা আপনাদের থেকে থাকে, স্নায়ু গঠিত কোনো ধরনের সমস্যা আপনারা ভুগছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা যেরকম ফোন করতে পারেন, কারণ নিউরোসার্জন ডক্টর ধীরেজ আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তিনি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। পাশাপাশি যে লম্বা একটা কোভিডের সময় দিয়ে আমরা পেরিয়ে চলেছি, সেই সময়েও কিন্তু দেখা গিয়েছে বহু ক্ষেত্রে অনেকেই লং কোভিডে নানান ধরনের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম ফেস করছেন। তারাও কিন্তু ফোন করতে পারেন যে আপনার যে সমস্যাটা, সেই সমস্যার কি সমাধান রয়েছে এবং সেইভাবে মানে কিভাবে যে প্রবলেমটার মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, আপনি সাফার করছেন, সেখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন। তো আজকে ডক্টর ধীরেজ আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শুরুতেই তো জানতে চাইবো যে আমি এখনই ওমিক্রন সিচুয়েশনে বা কোভিডের সিচুয়েশনে আমি একটু কোভিড নিয়েই বলবো, যে লং কোভিডে নিউরোলজিক্যাল কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে? लॉन्ग कोविड में सबसे पहले जो बात आती है, जो मेंटल स्ट्रेस लोगों को हो रहा है, क्योंकि 2 साल हो गया और ये बीमारी अब एक एपिडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रही है। पहले एक वेव आता था, फिर चला जाता था, अब ऐसा लग रहा है कि ये समाज में, सोसाइटी में एक एंडेमिक डिजीज़ बन करके ये रह जाएगा। और इस कारण से लोगों को जो मानसिक अवसाद हो रहा है, उस कारण से लोग तनावग्रस्त रह रहे हैं। और लॉन्ग कोविड के और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि थकान का महसूस होना, मेंटल स्ट्रेस, फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को जल्दी भूल जाना, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, चीज़ों को ठीक से समझने में मुश्किल आना, और कभी कभी ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। किंतु लॉन्ग कोविड से मुख्य समस्या जो सामने आ रही है वो है स्ट्रेस या और फैटीग या थकान का महसूस होना। যেরকম ডাক্তারবাবু বলছেন যে লম্বা সময় পর্যন্ত বাড়িতে আটকে থেকে বা কোভিডের পরবর্তী সময় অনেকেরই মানসিক অবসাদ বেড়েছে, অনেকে সাংঘাতিকভাবে স্ট্রেসড আউট হয়ে রয়েছেন, স্ট্রেস বেড়েছে, টেনশন বেড়েছে এবং সাংঘাতিক ফ্যাটিক বেড়েছে, মানে প্রচণ্ড পরিমাণে নিজেদেরকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, অবসন্ন মনে হচ্ছে, এনার্জি পাচ্ছেন না, এরকম অনেকেই এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন। তো যদি সত্যি সত্যি এইটা আপনিও ফিল করে থাকেন, তাহলে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আপনি জেনে নিতে পারবেন ডাক্তারের কাছ থেকে যে কী রয়েছে সলিউশন। আমিও সেই সলিউশনটা খুঁজতে চাইবো। পাশাপাশি যেমন শুরুতেই বললাম যে যেহেতু নিউরোসার্জন আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আলোচনায়, আপনাদের কারোর যদি নিউরোলজিক্যাল কোনো সমস্যা থাকে, হতে পারে আপনারা ব্রেন রিলেটেড কিছু জানতে চাইছেন, স্পাইন রিলেটেড কোনো প্রবলেম রয়েছে, আপনারা কিন্তু সরাসরি ফোন করতে পারেন। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, যে ফ্যাটিকের কথা আপনি বলছেন বা যে স্ট্রেস লেভেলের কথা বলছেন প্রচুর বেড়ে গিয়েছে, এর সলিউশন কী রয়েছে? এর সলিউশন হচ্ছে কি, একটু हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में पानी पीते रहें, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार, ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मछली और चिकन ले सकते हैं, रेड मीट तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी वेजिटेरियन डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ाना चाहिए। और नित्य दिन एक्सरसाइज, 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम को भी अपने नित्य दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। তার মানে আপনাদের অনেক বেশি জল খেতে হবে, নিজেদেরকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে, প্রপারলি ঘুমানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন, চাইলে প্রাণায়াম, যোগাসন এই ধরনের অভ্যাস তৈরি করতে পারেন, যেমনটা ডাক্তারবাবু বলছেন। আর যেখানে আপনি মনে করবেন যে না, উপযুক্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন, সেখানে কিন্তু আপনারা সেই সাহায্য নিতে পারেন। দেখুন আজকের এখনকার অনুষ্ঠানে যারা কথা বলতে চাইছেন সরাসরি ডাক্তারবাবুর সাথে, তারা সরাসরি যে ফোন নাম্বার সেখানে আপনারা ফোন করতে পারেন। আমি অন্য একটা প্রশ্নে ডাক্তারবাবু আপনার কাছে যাব, কারণ প্রচুর মানুষ আমাদেরকেও তো ফোন করেন বা আপনাদের কাছে যখন মানুষ সমস্যা নিয়ে পৌঁছন, হেডেক নিয়ে একটা মানুষের টেনশন থাকে। যখনই মাথায় যন্ত্রণা হয় আমরা ভাবি এটা কোনো কারণে টিউমার নয় তো, এটা কোনো কারণে ম্যালিগনেন্ট কিছু নয় তো, ভয়ের কিছু নয় তো। তো নর্মাল হেডেক আর টিউমার রিলেটেড পেন দুটোকে আমরা আলাদা করবো কী করে?
हेडेक के लिए मैं अभी बताना ही चाहता था कि लॉन्ग कोविड में हेडेक भी एक प्रमुख लक्षण के रूप में सामने आ रहा है, और जो सामान्य हेडेक है और जो ट्यूमर हेडेक है उसमें काफ़ी अंतर होता है। सामान्यतः हेडेक जो है वो हमारे सिर के या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ या सामने की तरफ या पीछे की तरफ ज़्यादा महसूस होता है। जो ट्यूमर से रिलेटेड हेडेक है वो सारे सिर में लगभग एक सा लगता है और मरीज़ ये नहीं बता पाता कि उसको सिर के किस हिस्से में ज़्यादा दर्द हो रहा है। दूसरी बात कि जो ट्यूमर से रिलेटेड हेडेक है उसमें साथ में उल्टी जैसा मन करना ये महसूस हो सकता है या उल्टी हो भी सकती है। कई बार उल्टी होने के बाद हेडेक में सुधार महसूस होता है मरीज़ को। और ट्यूमर हेडेक ज़्यादातर मरीज़ को सो के उठने के बाद सुबह में या शाम को भी सो करके उठने के बाद ज़्यादा तंग करता है, जबकि जो सामान्य हेडेक होता है वो सोने के बाद उठने पे रिलीफ हो जाता है, वो कम हो जाता है। বেশ, তাহলে একদম পরিষ্কারভাবে অনেকেই হয়তো কোভিডের পর, বিশেষ করে লং কোভিডের পরে মাথা ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন, বা এমনিতেও হয়তো কারোর মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে, মাথায় ব্যথা করে। কোনটা মাইগ্রেন বা কোনটা সাধারণ মাথা ব্যথা আর কোনটার পেছনে টিউমার থাকতে পারে কি করে বুঝবেন, যে প্রশ্নটা আপনাদের মধ্যে অনেকেরই থাকে। তো সেখানে ডাক্তারবাবু বলছেন যে সাধারণ মাথা ব্যথা হলে মাথার কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশে ব্যথা হবে, সেটা ডান দিকে হতে পারে, বাঁ দিকে হতে পারে, মাথার সামনে হতে পারে বা মাথার পেছন দিকে হতে পারে। কিন্তু টিউমার রিলেটেড যে পেন সেটাকে কিন্তু কোনোভাবে নির্দিষ্ট করে আপনি বলতে পারবেন না যে মাথার কোন অংশটাতে ব্যথা করছে, কারণ সারা মাথা জুড়েই ব্যথা থাকবে। পাশাপাশি টিউমার রিলেটেড মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে অনেক সময় একটা নৌশিয়া থাকতে পারে, মানে বমি বমি ভাব থাকে, অনেক সময় বমি হয়, ভমিট করে ফেললেন কেউ, এবং বমি করার পরে মনে হয় যে কোথাও বোধহয় মাথা ব্যথাটা একটু কমলো। নর্মাল হেডেকে এই বিষয়গুলো থাকে না। আর যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠার পরে, সকালে ঘুম থেকে উঠলেন মাথা ব্যথা করছে, বা দুপুরে যাদের ঘুমানোর অভ্যেস রয়েছে ঘুম থেকে ওঠার পরে মাথা ব্যথা করছে, টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেখানে সাধারণ হেডেকের ক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার পরে কিন্তু ব্যথাটা কমে যায়, অনেকটা রিলিফ মনে করেন আপনারা, এমনটাই বললেন ডাক্তারবাবু। দেখছি আমাদের সঙ্গে ফোনে কে রয়েছেন। হ্যালো হ্যালো, নমস্কার ম্যাডাম। স্যার নমস্কার। নমস্কার, বলুন। আমি কৃষ্ণনগর থেকে বলছি, গৌর বিশ্বাস। বলুন কি আমি জানতে জানতে চাইছি, আমার মায়ের থাইরয়েড আছে, টিএইচটা ওটা 50 মতো। ওটা মা কি আয়োডিন যুক্ত লবণ খাবেন, আয়োডিন ছাড়া, এটা আমি জানতে চাইছি। টিএসএইচ কি 50 আছে? 50 আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 50 আছে। উনি ওষুধ খান না, তাহলে আপনাকে আয়োডিন নামক তো খেতেই হবে, কিন্তু টিএসএইচ 50 এটা ভালো নেই। আপনি একটু মেডিসিন ওষুধ বিভাগে, উনি থাইরোইড 100 খান উনি। না, তাহলে वो डोज के उस डोज को बढ़ाना होगा। आप एक किन्हीं मेडिसिन के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन लें। আপনি মানে আপনার ভাইকে নিশ্চয়ই কোনো ডাক্তারবাবু দেখছেন, তো তার সঙ্গে আপনি আরেকবার যোগাযোগ করুন, কারণ ডাক্তারবাবু বলছেন যে ওষুধ খাওয়ার পরেও যেহেতু ওনার এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট দেখাচ্ছে 50, সেটা কিন্তু মোটেও খুব একটা ভালো নয়। ওষুধ খাওয়ার পর এটা কম হওয়া উচিত ছিল, বা সেটাকে মানে প্যারামিটার অনুযায়ী সেটা ঠিক নেই। তো আপনি একবার যোগাযোগ করুন যে ডাক্তারবাবুকে দেখাচ্ছেন তাকে। আরও একজন রয়েছেন। হ্যালো, আচ্ছা, আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন। যেরকম ডাক্তারবাবু বলছিলাম যে নর্মাল মাথা ব্যথা এবং টিউমার কিনা সেটা কি করে বুঝবো। তো এরপরেই প্রশ্ন আসে, যদি কারো টিউমার থেকেও থাকে সবসময় সেটা কি অপারেট করা প্রয়োজন পড়ে, নাকি অপারেশন ছাড়াও অন্য কোনো রাস্তা রয়েছে? ना, ट्यूमर सर्वप्रथम ट्यूमर का डेफिनेशन होता है एबनॉर्मल टिश्यू इन द बॉडी ऑन विच बॉडी हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स प्रोलिफरेशन। मतलब ट्यूमर शरीर का वो अंग है जिसके प्रोलिफरेशन में शरीर का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो वो बढ़ता चला जाता है अपने परिमाण में, और जो सामान्य टिश्यू है, जो नॉर्मल टिश्यू है शरीर का, किसी भी एक अंग का ट्यूमर हो, उसको क्षतिग्रस्त करता जाता है। विशेष रूप से ब्रेन के अंदर में, हमारा ब्रेन हड्डी के एक स्कल बोन के अंदर बंद है, तो इसमें ट्यूमर जैसे जैसे बढ़ता है दिमाग के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है और क्षति बढ़ती जाती है। तो कोई सा भी ट्यूमर हो उसको ऑपरेशन करके निकालना तो बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। हाँ, ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनमें ऑपरेशन के बाद अगर पूरी तरह ट्यूमर निकल जाता है तो पेशेंट 100% ठीक हो जाता है, उसको किसी और थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कुछ प्रतिशत मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ही ऐसा होता है कि
मरीज़ को ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, पर ट्यूमर का प्रमुख इलाज जो है वो है ऑपरेशन। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অনেকেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্রেন সার্জারি নাম শুনলে খুব ভয় পান। তাদের মধ্যে এটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার, যদিও এখন সার্জারি জায়গাটা অনেক বেশি উন্নত হয়েছে, তা সত্ত্বেও মনে হয় যেহেতু ব্রেন সার্জারি সেখানে অনেক বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, ফ্যাটাল হতে পারে, কোনো কারণে অন্য কোনো ক্ষতি হতে পারে, এটা কতটা ঠিক? ये बात आज से 30 साल पहले ज़रूर लागू होती थी, लेकिन आज के डेट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्रिल सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होता है जिससे कि हम टिश्यू को 10 टाइम्स या 40 टाइम्स भी मैग्नीफाई करके देखते हुए और तब ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास आज के डेट में माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कई बार इंट्रा ऑपरेटिव MRI के थ्रू देखते हुए भी हम सर्जरी करते हैं। तो आज की तारीख में और जो एनेस्थीसिया टेक्निक्स हैं, जो बेहोश करने की टेक्निक्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना ऑपरेशन के दौरान, ये आज की जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसमें बहुत आसान है। तो इस तरह से जो ब्रेन की सर्जरी है वो आज बहुत सेफ़ है। हम ये मान सकते हैं आज की तारीख में कि ब्रेन की सर्जरी शायद उतनी ही सेफ़ है जितना कि एक पित्त की थैली के पथरी की सर्जरी सेफ़ है। দেখুন, তাহলে আপনাদের যে ভয় থাকে যে ব্রেন সার্জারি মানে একটা সাংঘাতিক বড় ব্যাপার, একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে যায়, না জানি কি হতে পারে, ডাক্তারবাবু কিন্তু বলছেন যে এতটাই উন্নত হয়েছে এখন টেকনোলজি, এতটাই নিশ্চিন্তে আপনারা থাকতে পারেন যে ঠিক যেমনভাবে আপনি বা আপনারা গল ব্লাডার স্টোনের অপারেশন হতে দেখেন, যতটা মনে হয় যে এটা কোনো ব্যাপারই না, গল ব্লাডার স্টোন ঠিক আছে, খুব ইজি, ভেরি ইজি হয়ে যাচ্ছে চট করে, ততটাই ইজি কিন্তু এখন ব্রেন সার্জারিও। তবে হ্যাঁ, শুরুতেই যখনই বুঝতে পারছেন কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে তখনই কিন্তু মানে চিকিৎসকের পরামর্শটা নিতে হবে। নিজেরা বাড়িতে থেকে অপেক্ষা করে রোগটাকে বাড়ালে চলবে না। অনেকের একটা ধারণা থাকে আচ্ছা ঠিক আছে, মাথা ব্যথা হচ্ছে, কোনো ব্যাপার না, অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল যে না, সেটা অনেকটাই বড় হয়েছে এবং অনেকটাই বাড়াবাড়ি স্তরে পৌঁছেছে। ততদূর কিন্তু না। যেখানে সমস্যা দেখছেন সেখানে আপনার নিকটবর্তী কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, আর চিকিৎসক তারপর যেভাবে আপনাদেরকে গাইড করবেন সেভাবেই চলতে হবে, তেমনটাই ডাক্তারবাবু বলছেন। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, যেমন ব্রেনের আমরা অপারেশন নিয়ে কথা বলছিলাম, স্পাইনাল সার্জারিও তো একটা অনেক বড় ব্যাপার, এবং যেহেতু এই পুরোটা নিয়ে আপনারা কাজ করেন, সেখানে কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে মানুষের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সার্জারি প্রয়োজন? स्पाइन सर्जरी भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। स्पाइन सर्जरी में आज के तारीख में एंडोस्कोपिक सर्जरी भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए पेशेंट को, मरीज़ को डॉक्टर या न्यूरोसर्जन के पास बहुत अर्ली स्टेज में पहुंचना होता है, जो अभी भारतवर्ष में किसी भी कारण से हो नहीं पा रहा है। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज़ हैं उनमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग स्पाइन में एंडोस्कोपिक और ओपन दोनों तरह से सर्जरी करते हैं, और स्पाइन में भी हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके अब सर्जरी करते हैं। विशेष रूप से न्यूरोसेंसरी स्टिमुलेटरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनका उपयोग करके हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ताकि नर्व रूट्स को हम लोग आसानी से पहचान सके और उनको बचा सके। तो पहले जो धारणा थी कि स्पाइन सर्जरी में मरीज़ पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जा सकता है, वो आज के तारीख में वो निर्मूल धारणा है, और स्पाइन सर्जरी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो स्पाइन सर्जरी निश्चित रूप से करा लेनी चाहिए। बहुत मरीज़ों को लाभ होता है। जो पेशेंट 100 मीटर भी चल नहीं पाते हैं, वो ऑपरेशन के अगले दिन से ही उनका दर्द, उनका तकलीफ़ दूर हो जाता है, और ऑपरेशन से रिकवरी होने के बाद 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद वो अपना दैनंदिन दिनचर्या का काम सामान्य रूप से कर पाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। দেখুন ডাক্তারবাবু যেমনটা বলছেন যে স্পাইন সার্জারির ক্ষেত্রেও সে একই ব্যাপার। প্রথমত তো সবার আগে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। দ্বিতীয়ত আতঙ্কিত হওয়ার কোনো জায়গা নেই, কারণ এটাও এখন অনেক সেফ এবং অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। তৃতীয়ত যেখানে যেখানে সার্জারি প্রয়োজন ঠিক সেখানেই ডাক্তারবাবুরা সাজেস্ট করেন, এবং যদি সত্যি সার্জারি করতে হয় পেশেন্ট কিন্তু ঠিক তার পরের দিন থেকে রিলিফ পেতে শুরু করেন, এবং যে কাজটা হয়তো তিনি করতে পারছিলেন না, হয়তো সামান্য 100 মিটার হাঁটাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তিনি কিন্তু নিজেকে অনেকটা রিলিফ ফিল করেন। কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। নমস্কার। আমি নমস্কার, আমি যাদবপুর থেকে পাপিয়া মজুমদার বলছি। বলুন। আমার হাজবেন্ডের বয়স 59 এজ। ওনার 2021 জানুয়ারি মাসে ওনার বাইপাস হয়েছিল। আচ্ছা, তারপরে উনি সুস্থ ছিলেন, তারপরে একটু পেটে জল জমা হয়েছিল। 21 জানুয়ারি কি হয়েছিল?
বাইপাস হয়েছিল। বাইপাস হয়েছিল, আচ্ছা 21শে জানুয়ারি বাইপাস হ্যাঁ। হয়েছে, তারপর উনি সুস্থ 21শে ছিলেন। জানুয়ারি মিন 2021-এ 2021শে জানুয়ারি ওনার বাইপাস হ্যাঁ। হয়েছিল, তারপর উনি সুস্থ ছিলেন, তারপর কি হয়েছে? সুস্থ ছিলেন, তার 2 মাস 3 মাস পরেই ওনার পেটে জ্বর হতে শুরু করে, সেটাও এখন আপাতত সুস্থ আছে। কিন্তু এই 2021-এর ডিসেম্বরে গিয়ে উনি ওনার হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে পড়ে। আবার বিয়ে স্টেন বাড়িতে- বসেছে? হ্যাঁ, সেন্সলেস হয়ে পড়েছে। সেন্সলেস মানে হয়ে হঠাৎ- গেছিলেন, আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি বিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন, বিয়ে বাড়ির খাবার দাবার খেয়েছেন, খাওয়ার পরে সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন, করতে করতে হঠাৎ করে উনি পড়ে যান। মানে তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেন্স আসে, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। তারপরে আস্তে 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 উনি ঠিক হন। তো এইটা কেন হয়েছে একটু জানতে পারি কি? কতদিন কিসের আগের থেকে ঘটনা? হলো? আপনার হাজবেন্ড মানে সেন্সলেস হয়ে গেছিলেন কতদিন আগে? এই ডিসেম্বর মাসে 15ই ডিসেম্বর হয়েছিল। আমি বুঝে গেছি দিদি। আচ্ছা ঠিক हाँ আছে, नमस्कार আপনাকে। আপনি শুনতে থাকুন। हाँ ওকে ये जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनमें बाईपास सर्जरी हुई होती है या स्टेंटिंग हुई होती है, उनको न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उनमें ब्लड थिनर्स का व्यवहार करना पड़ता है ताकि जो नई ग्राफ्ट की हुई रक्त की धमनी है या शिरा है वो ब्लॉक ना हो अथवा स्टेंट ब्लॉक ना हो। और साथ में इस तरह के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर का रोग या डायबिटीज़ का रोग भी सामान्यतः होता है, तो इस कारण से भी रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ जाते हैं। और साधारणतया ऐसे मरीज़ों में ब्रेन में हेमरेज होने की संभावना, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के होने के वजह से होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और कई बार हार्ट रेट में अचानक से जो परिवर्तन आता है, हार्ट का रिदम जो चेंज होता है, उसके कारण से भी मस्तिष्क के रक्त परिचालन में जो परिवर्तन होता है, उस कारण से मरीज अचानक से सेंसलेस होकर के गिर जा सकता है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, परंतु इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसे मरीज़ों में हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई जो उचित होता है वो कराकर देखते हैं सबसे पहले कि ब्रेन में हेमरेज है या नहीं है, और उसके बाद उसी हिसाब से मरीज़ की चिकित्सा चलती है। और मरीज़ धीरे धीरे 5 से 6 महीने में 90% तक निश्चित रूप से पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। यह निर्भर करता है कि मरीज़ के दिमाग में क्षति कितनी पहुंची है उस घटना के समय। तो आप किसी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं मरीज़ को, इसकी चिकित्सा संभव है और आपके पेशेंट ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। দেখুন, আপনি যে প্রশ্নটা করছিলেন যে কেন হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু বললেন যে যাদের বাইপাস সার্জারি হয় বা যাদের স্টেন্ট বসে বুকে, তাদেরকে এমন কিছু ওষুধপত্র দেওয়া হয় যে ওষুধপত্রের প্রভাবে একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট রেট কখনো কখনো হয়ে যেতে পারে, প্রেশারটা ফ্র্যাকচার করতে পারে, এবং যার ফলে ছোটোখাটো হ্যামারেজ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা তৈরি হয়, নিউরোলজিক্যাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা তৈরি হয়, সেই মানুষটি সেন্সলেস হয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আপনি অবশ্যই কোনো একজন নিউরোলজিস্ট বা নিউরোসার্জনের সাথে কনসাল্ট করুন আপনার কাছাকাছি। তিনি বলে দিতে পারবেন উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে আপনার হাজব্যান্ডের সমস্যাটা কি বা এখন তার কী ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন। কে রয়েছেন? হ্যালো। হ্যালো, নমস্কার, বলুন। বলুন, নমস্কার। नमस्कार, আমি একটু কথা বলতে চাই डॉक्टर सर के साथ। হ্যাঁ, আপনি বলুন। हाँ बोलूँ। हेलो, हाँ मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, मैं आपसे हिंदी में ही बोल रही, ठीक है? বলুন। मैं मेरा एज 64 है। मेरे को काफी सालों से मेरे को चक्कर का थोड़ा मतलब ऐसे चक्कर नहीं आता है। मैं जैसे लेटती हूँ ना, मेरे को पूरा घूमता है, पूरा उलट पलट होता है। तो मेरे को ठीक हो गया था। बीच बीच में साल में एक बार जैसा ठंड के टाइम ऐसा होता है। डॉक्टर भी मैंने काफी दिखा चुकी हूँ। मेरे को बीटा बर्ट 16 है ना, जब मैं लेती थी 1 हफ्ते में मैं ठीक हो जाती थी। पर अभी मेरे को बॉम्बे में मैं अभी आई हूँ कलकत्ता से, तो मेरे को 1 महीना हो गया है। मैं जब भी मैं सोती हूँ, चाहे दिन को चाहे रात को, जब भी लेटती हूँ ना, लेट नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत जम के चक्कर आता है। फिर धीरे धीरे गर्दन के नीचे तकिया के कैसे भी करके पकड़ के फिर मेरे को नींद आ जाती, सो जाती हूँ। जब उठती हूँ ना, कभी भी मैं उठूँ, बीच में भी उठूंगी ना, इतना जम के चक्कर तो मैं लेट जाती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे उठती हूँ तो फिर ठीक रहता है। ये क्यों हो रहा है मेरे को, ये मैं सोच रही। मैं समझ गया। ठीक है, आपकी बात सुनो, दीदी। हाँ। आप निश्चिंत रहिए, ये होता है ऐसा। ये देखिए, बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 3 सिस्टम्स हैं। एक है विजुअल सिस्टम, दूसरा है हमारे कान के अंदर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जिसका न्यूक्लियस सेंटर
ऑफ कंट्रोल होता है ब्रेन स्टेम के अंदर, और तीसरा है जो हमारे जॉइंट्स का जो सेंसेशन हमारे स्पाइनल कॉलम से जाता है उसके थ्रू। तो ये 3 सिस्टम्स होते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ इन तीनों सिस्टम्स में कुछ ना कुछ कमियां आती जाती हैं, और जब इस तरह की समस्या, चक्कर आने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है या बीटा हिस्टीन से नहीं ठीक हो रही होती है, तो हम लोग ऐसे मरीज़ों को ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर सर्कुलेशन की स्टडी करने की सलाह देते हैं। उसमें MRI ब्रेन और एंजियोग्राम ब्रेन की सलाह दी जाती है, ताकि ब्रेन स्टेम के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी तो नहीं है ये देखने के लिए। दूसरा कि जब कभी ठंड का मौसम होता है, जब कभी हमें कोई साधारण सर्दी खांसी या सोर थ्रोट होता है, तो जो कान नाक और गले का जो भाग है वो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो वेस्टिबुलर नर्व है उसमें भी कुछ इन्फेक्शन और सूजन आती है, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में या सीज़न जब परिवर्तित होता है उस समय जो है वो आपको चक्कर की समस्या जो ठीक हो गई है वो अचानक से एकदम से शुरू हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हार्ट का कार्डियक डिजीज़ को भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है। ऐसे में हार्ट का ECG और इकोकार्डियोग्राम भी एक करा कर देखना चाहिए कि हार्ट का फंक्शन ठीक है या नहीं है। और जो सावधानी रखती हैं वो ये है कि आप जब बिस्तर से उठें तो एकदम से उठ करके खड़े ना हो, विशेष रूप से रात में। आप पहले धीरे धीरे उठ करके 1 मिनट में आप बैठें, फिर 2-3 मिनट आप बैठे रहें, फिर धीरे धीरे आप उठें। एकदम से उठने से जो पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है उसके कारण भी चक्कर आने की समस्या इस उम्र में होती है, विशेष रूप से रात के समय में जब थोड़ा अंधकार होता है और हमारा विजुअल सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। आशा करता हूँ मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया होगा ठीक से। নিশ্চয়ই আপনি চেষ্টা করুন সেভাবে, আর যদি মনে করেন যে হ্যাঁ প্রয়োজন তাহলে কোনো একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন ঠিক যেরকমভাবে সম্ভব। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, যেরকম আপনি স্পাইন সার্জারির কথাও বলছিলেন এবং আপনি তার সঙ্গে আমরা লং কোভিড নিয়েও কথা বলছিলাম, যেহেতু কোভিডের সিচুয়েশনটা রয়েছে, তো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে কোভিড সেরে যাওয়ার পরেও যেরকম লাংসে প্রভাব পড়েছে, কারোর কিডনিতে প্রভাব পড়েছে, কারোর হার্টে প্রভাব পড়েছে, কারোর কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের উপরেও প্রভাব পড়েছে নিশ্চিত। এবং সেটা কী ধরনের প্রভাব পড়েছে এবং এই মানে এক্ষেত্রে যারা ভুগে উঠেছেন লং কোভিড থেকে তাদের চিকিৎসা কীভাবে সম্ভব? লং কোভিড যা সিমটমস আছে সেটা চিকিৎসা হচ্ছে सिम्टोमेटिक रिलीफ। पेशेंट को जो जो सिम्टम दिख रहा है उस सिम्टम को फोकस करके और कोई डिजीज़ प्रोसेस तो उस सिस्टम का, उस लक्षण को जन्म नहीं दे रहा है, ये देखने के बाद उस सिम्टम के आधार पर हम लोग मरीज़ की चिकित्सा कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। अभी तक लॉन्ग कोविड के कारण क्यों ये क्षति हो रही है इन अंगों में, ये अभी तक किसी रिसर्च में अभी तक पता नहीं लग पाया है हम लोगों को। ডাক্তারবাবু, নার্ভাস সিস্টেমে কী কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে লং কোভিডের পর? डिजीनेस, गिडीनेस, हेडेक, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मेमोरी लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड फॉरगेटफुलनेस, ये दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स विच आर कमिंग आफ्टर लॉन्ग कोविड। আচ্ছা ডাক্তার, এগুলো কি সবটাই পুরোপুরি ঠিক হওয়া সম্ভব নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো রয়েও যাবে? अभी जो हमारे अनुभव में आ रहा है 5-6 महीने के इलाज में मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं। बहुत कम मरीज़ ऐसे हैं, शायद 5% मरीज़ ऐसे हैं जिनको साल भर या 1.5 साल भी इलाज की ज़रूरत पड़ रही है इन सिम्टम्स के वजह से, किंतु मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग वेल इन 3 to 4 months ऑफ थेरेपी। আচ্ছা, খুব ভালো কথা এটা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো, মাইগ্রেনটা এরকম একটা সমস্যা যেটা অনেকেই ভাবেন যে একবার যদি মাইগ্রেন হয় তাহলে সেটা লাইফ লং ডিজিজ, এটা চলতেই থাকবে। সত্যিই কি তাই, নাকি মাইগ্রেন থেকে রিলিফ পাওয়ার কোনো জায়গা আছে? देखिए, माइग्रेन के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि माइग्रेन हेडेक जो होता है, अभी जो हमारा रिसर्च हमें बताता है वो ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं उनकी एक्टिविटी में चेंज के कारण ये हेडेक का ओरिजिन होता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो मेंटल स्ट्रेस लेने की जिनकी टेंडेंसी होती है, जो लोग मानसिक तनावग्रस्त ज़्यादा रहते हैं,
या रात में स्लीप जिनको ठीक से नहीं होता है, रात की नींद जो ठीक से नहीं ले पाते हैं, और महिलाओं में विशेष रूप से ये ज़्यादा करके देखा जाता है। और इसका जो इलाज है, जो थेरेपी है, वो मुख्य रूप से हम लोग पहले 1 महीना जो इसका थेरेपी है दे करके देखते हैं कि मरीज़ को कौन सी दवा फ़ायदा पहुंचा रही है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद ज़्यादातर मरीज़ 90% मरीज़ 3 से 4 महीने के थेरेपी के कोर्स में बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हाँ, वो हमेशा ठीक बने रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, एक्सरसाइज करें रोज़, मेंटल स्ट्रेस ना लें, जहाँ तक संभव हो, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है पर जहाँ तक संभव हो अवॉइड करें, हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं और रात की स्लीप जो है, रात की नींद वो ठीक से लें। আচ্ছা ডাক্তার, অনেকেই আছেন যাদের উঁচুতে উঠলে মাথা ঘোরে বা ভয় পান বা ভার্টিগো সমস্যা যাদের আছে, এটাও তো একটা নিউরোলজিক্যালি সমস্যা, এর কি সলিউশন রয়েছে? इसमें जैसा मैंने अभी जो फ़ोन कॉल आया था उसमें जो मैंने बताया, ये देखना पड़ता है कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, विजुअल सिस्टम है या वेस्टिबुलर सिस्टम है या फिर स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम है। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के कारण भी कभी कभी ये डिज़नेस या वर्टाइगो की समस्या आती है, और जो कारण हम लोग खोज पाते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में और मरीज़ को एग्जामिनेशन करके, उसी के आधार पर इस रोग की चिकित्सा होती है। বেশ, মানে এটা যে পেশেন্ট প্রবলেম নিয়ে আসছেন তার কেন এসেছে সমস্যাটা সেই হিসেবে চিকিৎসা হয়, তেমনটাই ডাক্তারবাবু বলছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই। আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ এটা সিমটম বা লক্ষণ, যে সিমটমসগুলো আমরা দেখতে পাই, যে লক্ষণটা আমরা দেখি সবসময় যে তার পেছনে রোগটা একই এমনটা না। ফলে আগে তো রোগটা চিহ্নিতকরণ এবং তারপরে চিকিৎসা, যেটা এক্ষুনি ডাক্তারবাবু বলছিলেন। তো এখানে ডাক্তারবাবু আরও একটা বিষয় আপনাদের জন্য, মানে আপনার কাছে আর একটা বিষয় প্রশ্ন উঠে আসবে, সেটা হচ্ছে অনেকেই কিন্তু একটা লম্বা সময় পর্যন্ত, সেটা আমরা কোভিডের পরেও দেখেছি, তারা ব্যাক পেনে ভুগতে থাকেন এবং ব্যাক পেনটা কখনো কখনো আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে হয়, কখনো কিন্তু সেটা স্পন্ডিলোসিসের ক্ষেত্রেও হয়। এবং যাদের ব্যাক পেনের পেছনে রিজন হচ্ছে কোথাও হয়তো L5 বা L4 কোনো চোট রয়েছে বা কোনো গ্যাপিং চলে এসেছে বা কোথাও একটা স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছে, তারা কি করতে পারেন? जो बैक पेन की समस्या है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था बहुत पहले। उसमें उन्होंने पाया कि सारे विश्व में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग 90% ऑफ पीपल आर प्रोन टू बैक पेन। जीवन में कभी न कभी हमें 90% लोगों को बैक पेन से जूझना पड़ता है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपने बताया, जैसे कि फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस अथवा स्पॉन्डाइलोटिक डिजीज़ अथवा डिस्क डिजीज़। वो सब हम मरीज़ का एग्ज़ामिनेशन करके और मरीज़ की तकलीफ़ कैसे शुरू हुई, आप इस तरह से इसको समझिए कि जो रोग का लक्षण है वो रोग का एक भाषा है बोलने की, और उस भाषा को पढ़ के हम बीमारी को पता करते हैं। जैसे बच्चे को कुछ भी होता है तो वो रोना शुरू करता है, पर वो क्यों रो रहा है ये माँ उसको जान पाती है और कोई नहीं जान पाता है। उसी तरह से जो बीमारी का लक्षण है वो मरीज़ बताते हैं, डॉक्टर ये देखते हैं कि किस बीमारी के कारण ये हो रहा है और उसके अनुसार चिकित्सा होती है। ज़्यादातर अभी जो बैक पेन की समस्या ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ वो है बैड पोस्चर से रिलेटेड। ज़्यादातर हम लोग जो बैठकर काम करते हैं तो सामने झुककर काम करते हैं, अथवा मोटर बाइक चलाते हैं तो उसमें भी सामने झुक करके हम काम करते हैं, या कई लोगों को आदत होती है कि बाइक चलाते हुए भी या कार चलाते हुए भी मोबाइल पर बात करते समय कार चलाना, तो या चलते समय ठीक से अपना गेट सुधारना नहीं। हम लोगों की जैसे नेशनल कैडेट कोर की NCC की ट्रेनिंग हुआ करती थी तो उसमें ये सब चीज़ अच्छे से सिखा दिया जाता था। आजकल फिज़िकल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग स्कूल्स में नहीं हो पा रही है, जिस कारण जो एडल्ट्स हैं वो गुड पोस्चर को नहीं अपना पा रहे हैं। ये प्रमुख कारण बन रहा है बैक पेन का। और दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी। हम लोग सनलाइट का एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं। हमारे देश में डिस्पाइट बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री वी आर नॉट बीइंग एबल टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द सनलाइट वी आर गेटिंग। मोस्टली वी आर
sitting indoors in the air conditioned rooms, we are not getting exposure to sunlight, we are vitamin D3 deficient, and in turn we get calcium deficient, our bones get demineralized, weakened, and this gives rise to lumbar spondylosis, canal stenosis, disc disease in future, and the patients then come to me, and 10% of them do need surgery, and I have to do surgery to make them well. দেখুন যেমনটা ডাক্তারবাবু বললেন সত্যি তাই, মানে আমাদের এখন যেভাবে আমরা বসি বা আমরা যেভাবে কাজ করি, তো ঘন্টার পর ঘন্টা ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে কাজ করছেন, ঝুঁকে বসে বই পড়ছেন, বাচ্চারা বাড়িতে পড়াশোনা করছে, ওরা হয়তো বিছানার উপর শুয়ে পড়ে সামনে বইটা খোলা পড়ছে, বা ঘাড় নিচু করে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা মোবাইল দেখছি, মোবাইল দেখতে দেখতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, অনেকে গাড়ি চালাতে বাইক চালাতে এইভাবে ঘাড় হেলিয়ে কন্টিনিউ কথা বলে চলেছেন, বা সবসময় হেডফোন লাগিয়ে আমরা কথা বলছি, একটা নির্দিষ্ট পশ্চারে আমরা বসছি না, যেভাবে আমরা বসছি বা যেভাবে আমরা হাঁটাচলা করছি সবটাই কিন্তু আমাদের শিরদাঁড়ার ক্ষতি করছে, এবং তার ফলে একটা লম্বা সময় পর্যন্ত নিজেরাই আমরা ব্যাক পেনকে ডেকে আনছি। এবং যেমনটাই ডাক্তারবাবু বলছিলেন যে এই যে আমরা ব্যাক পেনকে ডেকে আনছি, আমরা যেভাবে আমাদের শিরদাঁড়াটার ক্ষতি করছি, তার ফলে অনেক সময় দরকার পড়ছে সার্জারির। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা মানে এতটাই বেশি ইনডোরের মধ্যে থাকছি, বাইরে একেবারেই যাচ্ছি না, যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হচ্ছে আমাদের শরীরে। আমরা বেশিরভাগ মানুষ এখন ভিটামিন D3-র অভাবে ভুগছি, তো তার ফল কিন্তু আমাদের হাড়কেও ভুগতে হচ্ছে, আমাদের কাঠামোকেও ভুগতে হচ্ছে এবং আমাদেরকেও ভুগতে হচ্ছে। ফলে নিজেদের কিছু ব্যবহারে পরিবর্তন করে, কিছু অভ্যেসে পরিবর্তন করে আমরা খানিকটা হলেও সুস্থ থাকতে পারি। আর যেখানে আমরা সুস্থ থাকতে পারছি না, আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, তার জন্য তো চিকিৎসকরা রয়েছেন, তাদের পরামর্শ সময় থাকতে নিতে হবে। তো ব্যাক পেনে যেরকম আমরা কথা বলছিলাম ডাক্তারবাবু, সেরকম কিন্তু ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি একটা বড় সমস্যা। এবং আমরা এমন একটা দেশে থাকি যে দেশে প্রচুর ডায়াবেটিক পেশেন্ট, এবং সেই সংখ্যাটা সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। আমরা যেভাবে চলছি তাতে হয়তো আগামী 10 বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবথেকে বেশি ডায়াবেটিক পেশেন্ট ভারতে থাকবে। डायबिटीज़ रोग तो एक एपिडेमिक है इंडिया में। डायबिटीज़ इज़ एन एपिडेमिक इन इंडिया। हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो हमारे खान पान की आदतों में परिवर्तन के कारण बढ़ रहा है, जंक फूड के कारण बढ़ रहा है, और चाइल्ड ओबेसिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज। छोटे बच्चे जो जंक फूड ले रहे हैं, बाहर जाकर के जो खेलने कूदने की परंपरा थी, फुटबॉल क्रिकेट, ये सब जो बंद हो गया है, बच्चे इंडोर्स में बंद हो गए हैं, और बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। और हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है, जिस तरह के स्ट्रेस तनाव में हम काम करते हैं, हमारे बाबा परबाबा इस तरह के तनाव में नहीं जिया करते थे। इस कारण डायबिटीज़ रोग काफ़ी बढ़ रहा है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो एंजियोपैथी इन द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई दी पेरिफेरल नर्व्स। डायबिटीज़ के कारण जो ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण जो रक्त की महीन शिराएं हमारे नर्व्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, उन रक्त की शिराओं में ब्लॉकेड आने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाती है हमारे नर्व्स को, उस कारण नर्व्स की क्षति होती है, डैमेज होती है, नर्व सेल्स की मृत्यु होती है। और नर्व सेल्स एक बार हमारे शरीर में ऐसे सेल्स हैं जो एक बार उनकी अगर क्षति हो जाए तो वो वापस रीजनरेट नहीं होते हैं। इस कारण से डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या हमारे सामने आती है, और ये निर्भर करता है कि कितने वर्षों से डायबिटीज़ मरीज़ को रहा है। आमतौर पर 5 वर्ष या 10 वर्ष तक अगर डायबिटीज़ की समस्या रही है तो कुछ ना कुछ डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या सामने आती ही है, और इसको हम लोग दवा से, कुछ फिजियोथेरेपी से हम लोग इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं, और सही इलाज लेने पर, सही तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल रखने पर निश्चित रूप से ये समस्या 90% तक तो ज़रूर ठीक हो जाती है। তাহলে এটাও আপনারা শুনলেন যে ডায়াবেটিস কিভাবে ছড়াচ্ছে। এটা আমরা জানি প্রায় কম বেশি সবাই, যে ডায়াবেটিস যেভাবে চলছে, আমি একটু আগেও বলছিলাম যে আগামী 10 বছরের মধ্যে দেখা যাবে পৃথিবীর সিংহভাগ ডায়াবেটিক পেশেন্ট রয়েছেন ভারতে। এবং এই যে বিভৎস দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ডায়াবেটিস, যাদের শরীরে বাসা বেঁধেছে, 5 বছর 10 বছর ধরে কেউ যদি ডায়াবেটিসে ভুগে থাকেন, নিশ্চিতভাবে তার মধ্যে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির কিছু না কিছু পরিবর্তন তো এসেইছে, এবং সেখানে অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজনে ডাক্তারবাবুদের চিকিৎসাও নিতে হবে। কারণ ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি অনেকটাই বেশি নার্ভের ক্ষতি করে, এবং যেখানে নার্ভের ক্ষতি করে সেখান থেকে কিন্তু ফিরে আসা খুব মুশকিল, এমনটা ডাক্তারবাবু বলছিলেন। তো ডাক্তারবাবু, যেরকম আমরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলছি, যেহেতু এটা মানে করোনা সতর্কতামূলক অনুষ্ঠান, তো আপনার কাছে জানতেই চাইবো আমি যে ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোভিড নিয়ে আমাদের কি ভাবনা চিন্তা, কারণ আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি ওমিক্রনের যে নেক্সট ভ্যারিয়েন্ট, সেটাও কিন্তু আমাদের দেশে ঢুকে পড়েছে। हाँ,
मैंने पहले भी कहा था कि कोविड जो है वो अब एक पैंडेमिक डिजीज़ से एंडेमिक डिजीज़ की तरफ बढ़ रहा है और हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और जो हमारे नॉर्म्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये अब हमारे जीवन का एक पर्याय बन चुका है। इसको हम नहीं छोड़ सकते तब तक जब तक कि इस रोग की कोई सही उपचार करने वाली दवा ठीक से रिसर्च से सामने नहीं आ जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल हमें पता हो, अथवा वैक्सीनेशन से कम्प्लीटली इसको इरेडिकेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमें यह मान के चलना होगा कि बार बार हाथ धोते रहना, सैनिटाइज़र का व्यवहार करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये हमारे जीवन का दैनंदिन दिनचर्या का एक अंग है। ডাক্তারবাবু, যেরকম আপনি বলছেন যে এখন এগুলো তো সত্যি সত্যি আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা কেউই বুঝতে পারছি না যে কততম ওয়েভে গিয়ে বা কি ফাইনাল আমরা গ্রাফ দেখতে পাবো। তবে এটুকু তো বলাই যায় যে ওমিক্রনের যা সিচুয়েশন বা আপনারা যত পেশেন্টকে দেখেছেন, যা যা কেস হিস্ট্রি সামনে আসছে, সেখান থেকে এটুকু তো বোঝা যে এটা খুব সংক্রামক হলেও ততটা বেশি ফ্যাটাল নয়। ओमिक्रॉन में ऐसा बोला जा रहा है कि यह संक्रामक ज़्यादा है किंतु इसकी मृत्यु दर कम है, परंतु अगर आप गौर से आंकड़ों को देखें तो प्रतिदिन भारतवर्ष में नए केसेस की संख्या तो कम हो रही है, परंतु प्रतिदिन मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। और ओमिक्रॉन संक्रामक है, मृत्यु दर कम ज़रूर है पर ज़ीरो नहीं है, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन भी घातक है और घातक हो सकता है, किसी में भी इस बात को जान के और मान के चलना बेहद ज़रूरी है। और साथ में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हमें रोग हुआ है या डेल्टा वेरिएंट से, ये बिना जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जानना असंभव है। इसलिए कोई भी अगर लक्षण आते हैं सर्दी खांसी के, वो प्रोलॉन्ग करते हैं, फीवर के साथ आते हैं, तो तुरंत कोविड का टेस्ट करा करके किसी औषधि रोग विशेषज्ञ से मिलना बेहद ज़रूरी है। ये सबको मानना पड़ेगा ताकि इस रोग से बचाव हो सके। ডাক্তারবাবু, এরকম তো আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছি ওমিক্রন কারুর আছে কিন্তু সিমটম প্রায় নেই বললেই চলে, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো সিমটম থাকছেও না। এরকমও হয়েছে যে সিমটম তার নেই কিন্তু তাও তার মনে হয়েছে ফ্যামিলিতে অন্য কারুর দেখেছে আমি একটা র্যান্ডম টেস্ট করাই তিনি করিয়েছেন এবং দেখা যাচ্ছে তিনি পজিটিভ। इस थर्ड वेव में ऐसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मरीज़ों में रोग का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोविड हुआ जिसके वजह से उनका टेस्ट किया गया और उनका टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि मरीज़ को कोई सर्दी खांसी नहीं हुआ, सीधा मरीज़ हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज लेकर के आया है और उसका कोविड टेस्ट जब हॉस्पिटल में होता है रूटीन टेस्ट की तरह, तो वो कोविड पॉजिटिव आता है। अभी इसके कारण का पता नहीं चल पाया है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, परंतु कई बार मरीज़ हॉस्पिटल में सीधा कार्डियक सिम्टम्स को लेकर के अथवा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को लेकर के आ रहे हैं, जिनमें सर्दी खांसी के कोई लक्षण नहीं थे और टेस्ट करने पर उनमें कोविड का संक्रमण पाया जा रहा है। अतः अभी इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। अभी इस रोग के सभी लक्षणों को पूरी तरह से हम ठीक से नहीं जानते हैं, न ही इस रोग का पूरी तरह से ठीक से हम निदान जानते हैं जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अतः अभी बचाव ही इससे उपाय है। कृपया सारे नियमों का पालन ज़रूर करते रहें। আপনি বলছিলেন না ডাক্তারবাবু যে এখনই অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন যে কেউ ব্রেন হ্যামারেজ কিংবা ব্রেন স্ট্রোক এরকম কমপ্লেন নিয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। তো এই মানে যদি আমরা দেখি একটা রেশিও বা আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে ওইটাও কি বেড়েছে এই সময়? इस समय स्टैटिस्टिक्स तो अभी हमारे देश में आंकड़ा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है और इस तरह से आंकड़ों को इकट्ठा नहीं किया गया है कि ये बताया जा सके। पर मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, जो मैंने अपने अनुभव में अभी देखा है एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए न्यूरोसर्जन, और जो मेरे कार्डियोलॉजी के जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनके सामने जिस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अभी कोई ठोस आंकड़ा हमारे सामने नहीं। আচ্ছা আচ্ছা, ব্রেন হ্যামারেজ কি কি ক্ষেত্রে হতে পারে, কেন হয় ব্রেন হ্যামারেজ? ब्रेन हेमरेज ज़्यादातर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के रोग में अथवा ज़्यादा उम्र के लोगों में 60 से ऊपर के लोगों में होता है, जिनमें रक्त की धमनियाँ 60 से ऊपर के वर्ष से ऊपर होने पर
थोड़ी सख्त होने लगती हैं, जिनको हम टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके कारण जो रक्त की शिराएं होती हैं उनमें पल्सेशंस को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती चली जाती है और वो फट जाती हैं और उससे हेमरेज होता है। ऐसा कई बार ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने के कारण भी होता है, कई बार अन्य कारणों से भी होता है। और एक अन्य प्रमुख कारण ब्रेन हेमरेज का जो इससे बिल्कुल अलग है वो है ट्रॉमा या चोट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ब्रेन हेमरेज जो होता है वो यंग पॉपुलेशन में होता है, जो हमारा अर्निंग पॉपुलेशन है उसमें होता है। और इस तरह से अगर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को देखा जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो होने वाला ब्रेन हेमरेज या ब्रेन को क्षति है वो काफ़ी क्षति पहुंचा रही है हमारे देश की इकोनॉमी को। और प्रतिदिन बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज़ हम लोग केस देखते हैं, परंतु ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, इन सब में कमी नहीं आ रही है। ये एक चिंता का विषय। ঠিক কথা। এবং সত্যি তো যখন আমরা দেখছি যে এই ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেও এত বেশি পরিমাণে বাড়ছে দুর্ঘটনাজনিত ব্রেন হ্যামারেজ, যা পরবর্তী সময় অনেকটাই তাকে প্রবলেমে ফেলতে পারে, বা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সংক্রান্ত ব্রেন হ্যামারেজ, তো সেখানে তো সতর্ক হতেই হবে। যেরকম আমরা বারবার বলছি যে ওমিক্রনের আশঙ্কা থাকুক বা থার্ড ওয়েভ বা পরবর্তী ভ্যারিয়েন্ট আবার ঢুকে পড়লো কিনা, সেটা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে, অযথা চিন্তিত না হয়ে সতর্ক থাকাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সতর্ক থাকুন। কোভিডের সময় সতর্কতা এবং ভ্যাকসিনেশন এই দুটোই কিন্তু আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। প্রপার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেই হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাতকে জীবাণুমুক্ত করুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, হাত ধুন ভালো করে, হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করে, মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। বাড়ির বাইরে পা দেবেন মাত্র সঙ্গে মাস্ক। আর যতটুকু সম্ভব, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করুন জমায়েত এড়িয়ে চলতে। এগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি। আর ভ্যাকসিন, যারা ডাবল ডোজ কমপ্লিট করে ফেলেছেন খুব ভালো, যাদের এখনও ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট হয়নি তারা ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করুন। 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের ভ্যাকসিনেশন চলছে, যারা এখনও পর্যন্ত ফার্স্ট ডোজ নেয়নি তাদেরকেও বলবো ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে হবে। আর যারা 60 বা যাদের মধ্যে কোমরবিডিটি রয়েছে, যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট 2টো ডোজ এবং সেটাও 9 মাস হয়ে গেছে, আপনারা কিন্তু বুস্টার ডোজের জন্য এলিজিবল। আপনাদের কাছে হয়তো মেসেজও চলে আসবে স্বাস্থ্য ভবনের। যদি না এসে থাকে আপনারা নিজেরা যোগাযোগ করুন আপনার কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেনে নিন কীভাবে বুস্টার ডোজ আপনারা পেতে পারেন। কে রয়েছেন? হ্যালো। হ্যাঁ নমস্কার, বলুন। হ্যালো। টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন, টিভির ভলিউম কমিয়ে দিন। বলুন। বলছি আমার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, দিয়ে হেঁটুর মালও প্যাকেটটা চলে গেছে। আচ্ছা। আর পায়ের কবজার কাছে ওখানেও ভাঙা আছে, তো ইনফেকশন কমছে না ওই জায়গাতে। একটু আগুন দিয়ে হাঁটলে আপনার ফুলে হয়েছে। কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি? আমি বহরমপুর থেকে ফোন করছি। বারুইপুর? বহরমপুর। বহরমপুর। যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার বয়স কত? বয়স আপনার 38। কতদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? মোটামুটি কতদিন? বুঝতে পারলাম না, এটা তো বুঝতে পারলাম না। আমি আসছি ডাক্তারের কাছে প্রশ্ন নিয়ে, তার আগে দেখি কে রয়েছেন। হ্যালো। হ্যাঁ বলছি, আমরা ফুলিয়া থেকে বলছি। কোথা থেকে? ফুলিয়া থেকে। ফুলিয়া থেকে। হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। বলছি খাওয়ার পরে, ভাত খাওয়ার পরে ভাত হচ্ছে মুখ দিয়ে, এটা কিসের থেকে হয়? মুখ ভর্তি হয়ে খাবারটা ওঠে। আচ্ছা, এটা কার? আপনার হয়? না না, এটা আমার মার হয়। বয়স কত ওনার? 60 বছর। আচ্ছা, কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন? না না, এর জন্য কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি। এটা কিসের থেকে হয় তাই আপনাদের টিভিতে দেখছিলাম, তো তাই জন্য ফোন করলাম। ঠিক আছে। কি হয়েছে আপনি একটু আবার বলুন তো। মুখ দিয়ে কি মানে? না মানে যখনই খাবার খাচ্ছেন তখনই ওনার হয়তো মানে অ্যাসিডের পরিমাণ এত বেশি হচ্ছে যে খাবারটা উঠে আসছে। आबर कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना खाने के बाद ऊपर से मतलब निकल के आता है। हाँ, किंतु इसको किन्हीं डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा उम्र के लोगों में ब्रेन स्टेम के रीजन में अगर छोटा सा कोई स्ट्रोक होता है तो ऐसे मरीज़ों को खाना निगलने में दिक्कत होती है और पानी पीने में या कुछ चावल दाल खाने में कई बार खाना जो है वो नाक की तरफ से बाहर आने लगता है और वो ठीक से निगल नहीं पाते हैं,
ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक का, जो काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इसलिए किन्हीं मेडिसिन के डॉक्टर को या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर एक बार दिखा लें मरीज़ को, ताकि अगर ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन करा करके इसकी संभावना को रूल आउट कर लिया जाए। দেখুন, আপনি ফুলিয়া থেকে যিনি ফোন করেছিলেন তার ক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারবাবু বলছেন যে আপনার মায়ের যে সমস্যাটা হচ্ছে, যে খাবার খাওয়ার পর আপনি বলছেন যে আবার উঠে আসছে, তো এটা কিন্তু সম্ভাবনা থাকে, ম্যাক্সিমাম চান্সেস থাকে যে ওনার হয়তো আর্লি স্টেজে রয়েছে, কোনো একটা ব্রেন ছোট্ট করে হয়তো ওনার একটা স্ট্রোক হয়েও গেছে। তো আপনি একবার যোগাযোগ করুন, আপনার কাছাকাছি অবশ্যই কোনো একজন ডাক্তারবাবুকে দেখান, কারণ এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে, এটাকে ক্যাজুয়ালি কিন্তু নেবেন না, ক্যাজুয়ালি ছেড়ে দিলে কিন্তু চলবে না। এটা একটা অন্য কথা আছে কি এটা এসোফেজিয়াল ক্যান্সারটাও আর্লি সিম্পটম থাকে, হতে পারে। তো আপনি অবশ্যই একজন ডাক্তারবাবুকে দেখান, কারণ এটাকে ক্যাজুয়ালি একদমই নেবেন না। তার আগে যিনি ফোন করেছিলেন বহরমপুর থেকে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টের পরে ওনার ইনফেকশনটা কমছে না, অ্যাক্সিডেন্টে পায়েও হাড়ও ভেঙেছিল আর মালাই জাকিটাও সরে গেছিলো, কিন্তু ইনফেকশন ওনার এখনও কমছে না, হাঁটলেও কষ্ট হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে পা। উনি বলছে যে কি করতে পারি? वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेंगे। একেবারেই। हाँ, माथा यदि चोट यदि আছে और उसके लिए अगर कुछ पूछना है तो मैं মাথায় সম্ভবত কিছু নেই, ওনার পায়েই সমস্যা হয়েছিল। তো যে ডাক্তারবাবু দেখেছেন বা আপনি যাকে দেখিয়েছিলেন, কোথাও নিশ্চয়ই আপনি দেখিয়েছিলেন, আরও একবার তাকে দেখান। অর্থোপেডিক কোনো ডক্টর বা অর্থোপেডিক সার্জন, তাকে দেখাতে হবে কেন ইনফেকশন কমছে না, বা ওর হাড় ঠিকঠাকভাবে জোড়া লেগেছে কিনা, কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা একবার দেখিয়ে নিতে হবে। দেখুন, প্রবলেম অনেক সময় থাকে আপনাদের, এবং আপনারা ভাবেন যে আচ্ছা টিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখছে তাহলে আমি ফোন করি। বেসিক্যালি টিভিতে অনুষ্ঠান দেখে ফোন করলে না, যদি বুঝতে পারছেন যে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে সরাসরি ডাক্তারবাবুদেরকে দেখান। যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমার কাছাকাছি যে চিকিৎসক রয়েছেন তার সাথে আমি কনসাল্ট করছি এবং সেখান থেকে আমি রিলিফ পাচ্ছি, আমি জেনে নিতে চাইছি, তাহলে সেটা সব থেকে ভালো। যদি মনে করেন যে না আরও অভিজ্ঞ কারোর চিকিৎসার পরামর্শ আপনারা নিতে চান, সেক্ষেত্রে অপশন খোলা রয়েছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিতেই হবে। বাড়িতে বসে থাকলে হবে না, বা প্রবলেমগুলোকে ক্যাজুয়ালি নিয়ে সেগুলোকে নেগলেক্ট করলে হবে না, যেটা আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখি, এবং তারপরে কিন্তু সেটা বাড়তে থাকে। কারণ অনেক সময় ডাক্তারবাবু আপনি বলেন না, আপনি একটু আগেও যেটা বলছেন, আমি আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে ব্রেন হ্যামারেজ কেন হয়, তো আপনি তখন বলছিলেন যে যে ব্রেন হ্যামারেজের ক্ষেত্রগুলো আমরা দেখি অ্যাক্সিডেন্ট বাদ দিয়ে বাকি সবটাই কিন্তু শরীর আমাদেরকে অ্যালার্ট করে, ওয়ার্নিংও দেয়, কিন্তু আমরা সেটাকে ক্যাজুয়ালি নিই। এমনটা কিন্তু নয় যে শরীর আমাদেরকে অ্যালার্ট করে না, শরীর কিন্তু জানিয়ে দেয় যে আমার প্রবলেম হচ্ছে। डेवलप्ड कंट्रीज में एक ये परिपाटी है कि अबव 35 इयर्स ऑफ एज देयर इज अ सिस्टम ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन 3 चीज़ों की स्क्रीनिंग अबव 35 इयर्स ऑफ एज निश्चित रूप से की जाती है और अर्ली स्टेज से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर मरीज़ सीधा स्ट्रोक या हार्ट अटैक लेकर के ही हॉस्पिटल में आते हैं और उसमें समय पता लगता है कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ पहले से ही थी। अब वो कितने दिन पहले से है ये बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कि कितने दिन पहले से ये बीमारी रही है। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिनकी भी उम्र 35 साल से अब ऊपर की हो गई है, या जिनके परिवार में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री है, वो 30 के एज से ही अपनी स्क्रीनिंग कराना ज़रूर शुरू कर लें। साल में एक बार डॉक्टर के पास आपको जाना है, जिससे कि आप आगे आने वाली बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएंगे। पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से आप बच जाएंगे। একদমই তাই, মানে নিয়মিত শরীরের পরীক্ষা করান, জেনে রাখা খুব জরুরি যে আপনার শরীরে কি কি সমস্যা বাসা বেঁধেছে বা কোনো কোনো রোগ হচ্ছে কিনা। যেহেতু আমরা এমন একটা দেশে বাস করি, একটু আগে ডাক্তারবাবু বলছিলেন না, যেখানে মানে মহামারীর হারে ডায়াবেটিস ছড়াচ্ছে এবং হাইপার টেনশনও। কারণ প্রচুর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ডাক্তারবাবু যে অনেক অল্প বয়সে মিড 30 या फिर 30 साल এরকম বয়স, কিন্তু তার মধ্যে হাইপার টেনশন চলে এসেছে। 40-এর আগে মানুষ সাডেন অ্যাটাকে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা স্ট্রোকে মারা যাচ্ছেন। এটা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে বেড়েছে এবং লাস্ট কয়েক বছরে এই টেন্ডেন্সিটা সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। নিশ্চয় আমাদের ইমার্জেন্সিতে একটা লয়ার এসেছিলেন, 42 ইয়ার্স অফ एज, एंड उनका कंप्लेंट था पेट में दर्द, पेट के अपर एब्डोमेन में दर्द, अच्छा, पेन। जस्ट फॉर रूटीन चेकअप हम लोगों ने उनका ECG किया। ये घटना है जब मैं 10 साल पहले की, जब मैं अपने MS में था।
जब हमने रूटीन चेकअप के दौरान ईसीजी किया तो पता चला कि उनको वास्तव में हार्ट अटैक हो रहा था और तुरंत उनकी चिकित्सा शुरू की गई। नहीं तो उनकी, अगर वो घर पे रह जाते और गैस की दवा खा के रह जाते तो शायद उनको बचा पाना मुश्किल हो जाता। तो इस तरह के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं परिमाण में, जिनको कि अचानक से ये रोग होता है, इमरजेंसी में आते हैं और पता चलता है कि अरे इनको तो हार्ट डिजीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है। সেটাই, এবং সেই জন্যই কিন্তু সতর্ক থাকা অনেক বেশি পরিমাণে দরকার। আমরা এখন যখন দেখছি যে কেউ 30, কেউ 32, কেউ 35 হঠাৎ করে স্ট্রোক বা হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে সেই মানুষটি চলে যাচ্ছেন, তখন আমাদের মনে হচ্ছে কেন এটা? তার কারণ হচ্ছে আগে থাকতে আমরা ব্যবস্থা নিইনি বা আগে থাকতে আমরা সচেতন হইনি। যেরকম আমরা কোভিডের সময় বলছি যে আমাদেরকে অনেক বেশি করে সতর্ক থাকতে হবে, ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করতে হবে, হু যে গাইডলাইন দিয়ে রেখেছে সেই গাইডলাইন আমাদেরকে মানতে হবে, আইসিএমআর এর যে গাইডলাইন রয়েছে সেটা আমরা মেনে চলবো। ঠিক একই রকমভাবে শরীরেরও কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে যেটা আমাদেরকে মানতে হবে। 35 যদি হয়ে যায় তাহলে রেগুলার কতগুলো চেক আপ করানো দরকার, জানতে হবে শরীরের প্যারামিটার্স কি বলছে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসকদের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। এবং যেখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে সেখানে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিতেই হবে। যেরকম ডাক্তারবাবু এখানে বলছিলেন যে আমরা অনেক সময় ব্যথাকে নেগলেক্ট করি, আমরা বুঝতে পারি না কি হচ্ছে, মাথায় ব্যথা হচ্ছে আমরা হয়তো সেটাকে নেগলেক্ট করলাম, বা টিউমার রয়েছে আমরা সেটা জানি কিন্তু আমরা নেগলেক্ট করছি। কোনোটাই এরকমভাবে করলে চলবে না। সবার আগে জেনে নিতে হবে ম্যালিগনেন্সির ভয় পেয়ে নয়, বরঞ্চ যেটা হয়েছে সেটা থেকে কি করে আমরা বেরিয়ে আসবো, সেটাকে কি করে কিওর করব, এটা ভাবা অনেক বেশি দরকার। আর সেই জন্যই কিন্তু আমরা এই সতর্কতামূলক অনুষ্ঠান করছি। আর যে কোভিড সতর্কতামূলক অনুষ্ঠান আমরা করছিলাম সেটা তো আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি, মানে অনুষ্ঠান শেষের মুখে। আজকে আমাদের সঙ্গে নিউরোসার্জন ডক্টর মনীশ কুমার ধীরেজ ছিলেন। তো ডাক্তারবাবুকে আমি ধন্যবাদ দেবো যে ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠান দেখেছেন, অনুষ্ঠান শেষের মুখে তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে যারা যারা এখনও পর্যন্ত ভ্যাকসিন নেননি তারা অবশ্যই নিজেদের সেকেন্ড ডোজটাকে কমপ্লিট করুন। এরকম প্রচুর ফোন আমরা পাই, আপনারা নিজেরাও বলেন যে ফার্স্ট ডোজ আমরা নিয়েছি, সেকেন্ড ডোজ হয়তো নেওয়ার ডেট ছিল, তার আগে আবার কোভিড পজিটিভ হয়েছে, এবারে আমাদের কী করণীয়? সেক্ষেত্রেও পরিষ্কার গাইডলাইন রয়েছে যে কোভিড আপনি পজিটিভ হচ্ছেন, যে মুহূর্তে আপনি কোভিড পজিটিভ হলেন ঠিক তার 3 মাসের মধ্যে কিন্তু আপনি আপনার নেক্সট ডোজটা নিয়ে নিতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। বা যারা ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নেন, যাদের হয়তো ক্রনিক সমস্যা রয়েছে, সিওপিডির পেশেন্ট বা যাদের সিকেডির পেশেন্ট, যারা নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নেন, আপনাদেরও যে ডিউ ডেট নির্দিষ্ট সেই ডেট অনুযায়ী কিন্তু আপনারা নিজেদের ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করবেন। 15 থেকে 18 ভ্যাকসিনেশন চলছে, যারা এখনও পর্যন্ত ফার্স্ট ডোজ নেননি বা নাওনি তারাও কিন্তু ভ্যাকসিনেশনটা কমপ্লিট করে নাও। ঠিক যেরকমভাবে আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকে সহযোগিতা করছে, আমরাও যদি সহযোগিতা করি তবেই আমরা ভালো থাকতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডাক্তারবাবু। পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, আসল একেজি ডক্টর প্লাস হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনুন। অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে থাকুন। ডক্টর প্লাস 65/2 এমবি রোড, কলকাতা 51। ডক্টর প্লাসের স্যানিটাইজার কেনার সময় এই ঠিকানাটি দেখে কিনুন। সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন।